Exhale deeply. Starting prayer. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. योग गणपति मूल मंत्र. ओम हम संगम भगवते नित्य योग युक्ताय सच्चिदानंद रूपिणे विनायकाय नमः. श्री दक्षिणामूर्ति गुरु स्तोत्रम. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः. स्वामी विवेकानंद प्रार्थना. नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे. सामरस्य prayer for harmony from Rig Veda. Om Sangachadvam Samvadadvam Sambho Manamsi Janatam Deva Bhagayatha Purve Sanjanana Upasate Samano mantra samiti samani samanam manasah chittamesham samanam mantram abhimantrayevah samanena vo havishajuhomi samani va akutihi samana hridayani vah समानमस्तु वो मनः यथा वस्तु सहासति. पंचांगम. अद्यतन पंचांगम सप्तविंशत्यधिक एकशतोत्तर पंचसहस्रतम कलियुगाब्दः श्री विश्वावसु नाम संवत्सरः उत्तरायण ग्रीष्म ऋतुः ज्येष्ठमासः शुक्लपक्षः चतुर्दशी तिथिः अनुराधा नक्षत्रं सिद्धयोगः वणिजकरणं भौमवासरः. Today's date 10th June 2025 Tuesday. तिथेश्च श्रियमाप्नोति वारादायुष्यवर्धनं नक्षत्राधरते पापं योगात् रोगनिवारणं करणात् कार्यसिद्धिश्च पञ्चाङ्गफलमुत्तमं. सर्वेषां शुभमस्तु. Hari Om, Namaste. Today we will chant the Karma Yoga Shloka Sangraha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Karma Yoga Shloka Sangraha. Jnana Shloka. Parasharya Vachasarojamamalam. Gita नानाज्ञानकेसरं हरि
अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। श्रीभगवानुवाच न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण बाहुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम् कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः परं गच्छन्त्यनामयम्। आपूर्यमाणं जलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे। स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। ॐ तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
कृष्णार्पणमस्तु. Respected dignitaries on the stage, my dear faculty and students. Retirement is not just end of a road, it's opening of a big highway in the life. Today this big highway is opening for one of our senior faculty, Shrikante Gowdaji. And please come, sir. Shrikante Gowdaji has been working for Vyasa and Esvyasa from last 35 years. He is the senior most yoga therapist in Aragadama. He was working in Aragadama also. He is an expert asana specialist. Presently he is working at Eknath Bhavan as a senior yoga therapist. He has organized many yoga camps here and there. So today he is getting retired and big highway is opening for him to do seva in the yoga field. We wish from Esvyasa and Vyasa for Shrikante Gowdaji the success in the future life. I request all dignitaries to honor him. ಸುಪ್ರಭಾತಂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅರೌಂಡ್ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೋಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಕೃಷ್ಣಾಜಿ, ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮ, ಶೇಷಾಜಿಜಿ, ಲಲಿತಮ್ಮ, ರಾಮರಾವ್ಜಿ, ಮಾಧುರಾವ್ಜಿ, ಗುರುಜಿ, ಸುಭದ್ರಾಜಿ, ಮೋಹನ್ಜಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. I know that we are all looking forward International Day of Yoga, 11th. And we have been practicing the yoga protocol and yoga day, also practicing yoga protocol and getting photo shoots and finishing yoga day. Yoga is not that one. Yoga is beyond that. Yogastu karmasu kaushalam. That's what our Guruji is today showing the word that we have to transform the society. The drug menace, the drug abuse which is killing our young generation today. So Guruji is stepping in to bring the concept in the form of yoga day to bring the awareness. College to college, university to university, all over the world as a part of transformation. So that is real yoga. So today, the Curtain Raisin program has been organized, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. That is state level launching at the Palace Ground today. So Guruji will be the chief guest. So let us wish good luck for this program, which will be bringing big transformation among the society. Thank you all. I request, we have one more announcement. As a part of Karma Yoga and Dana, Rakta Dana, today the blood donation camp has been organized by the Narayana Hridayalaya and Esvyasa NSS unit together. So it will begin after Maitri Milan at Samskriti Bhavan. Please, I request all of you to participate. सर्वे भवन्तु सुखिनः.